Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Kad se prodaje bez fiskalnog računa. Izbjegavaj porez. Ne prijavljuju radnike. To je siva ekonomija. Eto, zbog toga čekam račun. Šta mislite koliko je novca država godišnje gubi samo na švercu tekstila? 5 miliona evra, 100 miliona evra, 200 miliona evra. Pre nego što odgovorimo na ovo pitanje, da vidimo još neke primere sive ekonomije sa kojima se svakodnevno susrećemo. Mediji su nedavno objavili da svaka peta kafa koja se popije u Srbiji u stvari nije legalna, kao i da ogromna većina objekata prijavljuje samo trećinu prometa. Tako da tu uvek treba uzeti te informacije sa nekom dozom rezerve, zato što naravno da neće prihvatiti svi da vam kažu iskreno koji deo svojih prihoda ostvaruju u gotovini, koliko plaćaju zaposleni u gotovini, koliko formu i tako dalje. Štampa je bezbroj puta objavljivala podatke o milionima evra koji su utajeni na ovaj ili onaj način. Nijedan od ovih naslova nije demantovan. Svaki dinar je vredan, pa i moj, i vaš, i svačiji. Da nisam za račun, onda bi zaista i ja bio saodgovoran, jer bi bio saučesnik u toj varijanti, u te poreze. Ja uze i ja isto daj druge. Na zapadu čovjek čim se radi, on zna da treba da plati porez. Znači, to je dužnost svakog građanina. Izdavanje računa, država naplaćuje svoj deo, kasnije ona to raspodeljuje svim korisnicima. Obrnuto, država je zakinuta i ostali su zakinuti. Građani Srbije smatraju da znaju šta je siva ekonomija i da je veoma važno plaćati PDV. Međutim, više od 80% njih priznaje da ne bi prijavilo objekat koji im ne izda fiskalni račun. Imamo, recimo, podatak da 47% poslodavaca priznaje da plaća svoje dobavljače u gotovini. To znači bez da ide novac preko računa na osnovu faktura. Zašto je toliko teško izboriti se protiv sive ekonomije? I koliko smo zbog toga svi na gubitku? Nevertheless, nobody in the world likes to pay taxes. Also, not everybody in the world does pay taxes. As one result of that, a so-called shadow or grey economy has developed in parallel to the legal economic activities all over the world, where taxes are not paid according to the tax laws, if they are paid at all. As a result, a lot of money does not reach the government's accounts, which in return cannot finance appropriately parks, hospitals, schools, streets, etc. Nataša živi u naselju Stepa Stepanović. Ćerku od godinu dana svakodnevno vodi u vrtić gradskim prevozom, često po veoma lošem vremenu, iako ima jedan ispred zgrade. Evo, pogledajte gde nam se nalazi vrtić. 2 minuta od kuće laganog hoda. Tamo. Ono tamo je vrtić u koji Iskra, nažalost, neće ići. Možemo da ga gledamo samo sa terase. Nismo uspeli da upišemo dete tamo. Pisali smo žalbu, svi su nam rekli, dobili smo isti odgovor više puta, da jednostavno nema mesta. Nismo jedini s tim problemom, ovdje ima mnogo dece. Kapaciteti naselja su verovatno za jedno 3 vrtića. Nama bi još jedan baš značio. A tačan odgovor na pitanje s početka naše priče glasi: država godišnje samo na švercu tekstila izgubi najmanje 200 miliona evra. Taj novac više je nego dovoljan da se napravi 10 ovakvih potpuno novih vrtića.